हाय गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो सबाई सब्सक्राइब कर देवें यूट्यूबটা। वीडियो शेष सुंदर देखते থাকবে। ये मेरा हारमाई में इलाका है, ये मेरा घुट्टी में जाएगा, ये मेरा बाइक में जाएगा। तो देखते पाচ্ছ নদীর চর, নদী में এলাকা है। বাইক সব ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? টান যাচ্ছে বুঝলি, ওই রল থেকে টান যাচ্ছে। तो ये मेरा जंगल में इलाका है, ये मेरा पार्क है, पार्क। तो देखते পাচ্ছ ये সাইকেল চালাতে পারছে না, শুধু পড়ে যাচ্ছে। এটা দাঁড়া, আমি যাই এবার এবার শক্ত মাটি দাঁড়া উঠে। তো দেখতে পাচ্ছ এবার সাইকেল চলে যাচ্ছে সাইকেল সাইকেল সাইকেল। तो देखते पाচ্ছ ये मेरा ड्राइवर में इलाका है, ये मेरा छोरी है। छोरी मुखटा में देखे नाएगा तो ये मेरा छोरी में साइकिल चलते साला गदे ले ये की कोचे दस साला साइकिल गदे में ले जाएगा तो ये मेरा रनिंग में छूट जाएगा, ये मेरा बाइक में चलेगा। तो इसको बाद नहीं छोड़ दूँ। ये मेरा जंगल में इलाका है, ये मेरा भी इलाका है। हारमानी है, मूलचूल मोड़ है। ये मेरा बासंती नदी है, झड़काली में इलाका है। तो वो मेरा ये मेरा जंगल है, सादर के पार हो जाएगा। साला छोरी बाइक चालाচ্ছে गो, देखते পাচ্ছ। ये मेरा बाइक में चलेगा तो सब इसको बाद नहीं छोड़ दूँ। দেখতে পাচ্ছ বাইকের উপরে ক্যামেরা ধরেছি, কত দারুণ লাগছে। तो देखते पाচ্ছ ये मेरा এই ढाले में साइकिल में चलेगा, बाइक में चलेगा। वो बाबा को पोंदे লাগে, লাভ দিয়ে হবে নাকি? এই তারা লাভিয়ে শুরু হয়, সাইকেল নিয়ে যাবে। শালা কি ঢামনে আয় লাভ দিয়ে স্টার্ট হবে। হ্যাঁ বেটা, ये दुनिया मेरा भी इलाका है। दाई छोरी छोरी चल जाते उठ 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 उठेছি সরি সাইকেল উঠেছি। तो मैं बाइक बाइक खूब जो छूटছে देखते पाচ্ছ। हाय गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा छोरी में इलाका है, ये मेरा जाएगा तो ये मेरा ट्रॉलर में जाएगा, ये मेरा बाइक में चलेगा तो ये मेरा नदी में जाएगा। इसके बाद नहीं छोड़ दूँ, सब কিছু भूल जाएगा। ये मेरा कैमरा में इलाका है, সাইকেল যাচ্ছে খুব জোরে, বাইক চালাচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছ গাইস, বাইক চালাচ্ছে সরি এখন খুব জোরে নদী রাস্তায় ঘুরতে এসে छाटी। ये मेरा इलाका है, मेरा नदी चर है, ये मेरा नदी चर है। देखते পাচ্ছ যে যে জায়গাটা চেনো কমেন্টে বলে যাবেন, शेयर করে দেবেন। ये मेरा इलाका है, नदी चर है, इसको बाद ना छोड़ दूँ, सब কিছু ভুল दूँ। এই আসতে ঠিক করে সাইকেল চালা, লোকে ধাক্কা মারে মেরে ফেল দিবি তো। तो देखते পাচ্ছ ये मेरा साइकिल में छोरी इलाका है। ये दुनिया छोड़ के हम दुनिया छोड़ के गाঁজা খাচ্ছে। तो देखते পাচ্ছ সাইকেলের চাকা এখন পেছন দিকে ঘুরছে। হে মেরা छोरी है। তো দেখতে পাচ্ছ সৌন্দর্য একটা জায়গা, পরিশ্রম জায়গা। তো আপনারা সাবস্ক্রাইব ভিডিওটা করে দেবেন। ও বাবা গো, সাইকেল কি লাফাচ্ছে গো, এই গদি লাগা নিচে লাফ। বাবা গো, তুই তো জব্দ করে দিবি রে। তো ये मेरा भी এলাকা है, দেখতে পাচ্ছ। আমি এখন ছুটছি খুব জোরে বুঝলে, সাইকেল থেকে লেবে এখন খুব জোর ছুটছি। কত জোর ছুটছি দেখা পাচ্ছ। ये मेरा रनिंग में जाएगा तो इसको बात छोड़ दूँ। हम कल तो क्या है, दिल को जो सभी ভালো है। এই যা 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 কি হলো? हाँ वो इसको बात नहीं छोड़ दूँ, दुनिया भूल जाएगा तो इसको नहीं छोड़ जाएगा। ये दुनिया छोड़ के हम उफ बाबा गो, देखते পাচ্ছ পাখি যাচ্ছে, পাখি। ये मेरा पाखी है, ये मेरा भूल जाएगा। उफ बाबा गो, तू तो ये देखते পাচ্ছ ये मेरा साइकिल में इलाका है, ये मेरा छोरी है। तो देखते পাচ্ছ ये এখন মানে পানাপুকুরি সাইকেল চালানো শিখতে গিয়ে পানাপুকুরি পড়ে গিয়েছে, গিয়ে এখন সে সাইকেল ভালো করে চালাতে পারছে না।
ইয়ে দুনিয়া। তো দেখতে পাচ্ছ গাইস কত পাখি, একটা ঢিল মারবো কত জোরে উঠবে দেখবেন। ও শাটি কি দারুণ লাগছে। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ, দেখবে একটা ঢিল মারবো।